الأول لمادة الترجمة. الترجمة c'est ce qu'on appelle en français la traduction. Alors هذه المادة هذه اللي هي موجهة للتلامذة في الثانوي التأهيلي الشعاع ديال الإيسي اس في تي وسيونس ما. دونك عندما نتكلم عن الترجمة صافي دير بأننا غادي نتكلموا على الأقل بجوج ديال اللغات دو لونغ. Alors بالنسبة لنا هنايا سي لا لونغ arabe et la langue française. Bien sûr, l'objectif de la matière ou الهدف ديال المادة هو أننا نتعلموا هذه اللغة الفرنسية. إن اللغة الفرنسية حنا غادي نحاولوا نتعلموا بها. اللغة الفرنسية اللي كنتكلموا بها في الرياضيات، في الماث، في الفيزيك، الشيمي، في لي اس في. C'est ce qu'on appelle la langue fonctionnelle. اللغة وظيفية. دونك حنا الهدف من المادة ماشي هي باش تكونوا مترجمين، ولكن الهدف بصفة عامة ديال المادة هو أنك ملي تقرا خطاب علمي باللغة الفرنسية تستطيع تفهمه، ومنين تبغي تعبر على خطاب علمي قريتيه باللغة الفرنسية باللغة العربية تستطيع أنك تعبر عليه باللغة الفرنسية. نعاود بأن هذا موجه للتلامذة ديال الثانوي التأهيلي اللي كيقراو المواد العلمية باللغة العربية. الدرس الأول غادي نديرو اون انتروداكسيون، دونك غادي تعرفوا بأنني غادي نتكلم معكم بزاف باللغة الفرنسية وقليل فين غنتكلم باللغة العربية، لأن الهدف كيف قلت لكم هي اللغة الفرنسية، هي الهدف سي لا لونغ فونكسيونيل. Alors donc l'introduction c'est ce qu'on appelle la muqaddima أو تقديم. Alors غادي نحاولوا نديرو une définition de la traduction أي تعريف ديال الترجمة. قبل ما نديروا هذا التعريف باش نفضل ما نعطيكمش التعريف هكا مباشره، غادي نحاولوا نشتغلوا على واحد الجمله نترجموها، ومن خلال الترجمه ديالنا غادي نحاولوا اننا نستخلصوا واحد التعريف اللي هو مبسط ديال الترجمه. غناخذ الجمله التاليه: La cellule est la plus petite unité capable de réaliser toutes les activités propres à la vie. Essayer de choisir une phrase très simple. Bien sûr, vous remarquez que la phrase il parle de la cellule, donc le domaine c'est le domaine de la biologie. Alors, et sachez bien que l'on va essayer de traduire cette phrase. نحاول نترجموا هذه الجملة، ومن خلال الترجمة ديالنا غادي نحاولوا نوصفوا العمليات اللي قلنا بها، وبالتالي غادي نعطيو واحد التعريف ديال الترجمة. Alors, donc la cellule est la plus petite unité capable de réaliser toutes les activités propres à la vie. Ça, c'est une phrase. Et lorsque je dis une phrase, je dis bien que c'est un sens. Sens. Je vais l'appeler S1. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé S1. Alors, le sens 1, il est écrit dans la langue 1. C'est la langue française. C'est la langue française et c'est la langue d'origine. On l'appelle langue de départ. Le reste, al-interne. Alors, ce sens-là, il est formé par un arrangement, je dis bien un arrangement de mots ou de termes. Un arrangement de mots ou de termes. Arrangement, lorsque je dis arrangement, ça veut dire que
Autrement dit, ce sens-là, il est formé par quoi? Il est formé par des termes, mustalahat. Il est formé par ces termes-là ne sont pas arrangés n'importe comment, mais ces termes sont arrangés selon des règles qu'on appelle les règles de grammaire ou les règles syntaxiques. Alors la syntaxe, il y a tartib de lugha al-arabiyya. Et bien sûr, cette phrase-là, elle possède un style déterminé, c'est le style scientifique, c'est le style utilisé dans la biologie, le usul. Donc, le sens 1, il est formé par des termes, il est formé par la syntaxe, c'est-à-dire l'arrangement des mots, et il y a un style déterminé. Donc, pour la première étape de la traduction, c'est la compréhension. Pour pouvoir comprendre cette phrase-là, premièrement, je dois comprendre la signification des différents termes qui existent, d'accord? Et deuxièmement, je dois avoir quelques notions de la syntaxe, de la grammaire et bien sûr du style. Une fois qu'on a compris ce sens-là, je vais passer à l'acte de traduction. Alors voyons comment ou quelles sont les étapes qu'on va suivre lors de la traduction. Alors, premièrement, j'ai bien compris la phrase, donc je vais passer directement au premier problème. Donc, normalement, je vais avoir quelque chose, un sens. Et on va le préciser. Donc, premièrement, je dois savoir comment est-ce qu'on dit cellule en arabe. Unité, je dis bien les mots clés. Les autres, ce sont des mots qui sont simples à traduire. Réaliser, comme est-ce qu'on le dit en français, en arabe. Les activités, comme est-ce qu'on dit en arabe. Et propre à la vie, comme est-ce qu'on dit ça en arabe. Alors, une fois réglé ce problème-là de traduction terminologique dans lequel on va utiliser le lexique, c'est-à-dire quand je vais chercher ces termes-là, si je ne le connais pas, je vais les chercher dans un dictionnaire bilingue, français, arabe. Alors, donc, je vais essayer de commencer la traduction. Le premier problème que je vais régler, c'est le problème de termes. Les termes, mustalahat, c'est puis, lorsque je vais terminer la recherche dans le lexique, je vais passer à arranger ces mots-là, ou là, ces termes traduits. Donc, je vais passer à un niveau syntaxique. Et bien sûr, en dernier lieu, je vais essayer de rédiger selon un style. Alors, donc tout ceci, dans l'étape de la compréhension, ceci, les problèmes terminologiques, syntaxiques et stylistiques, c'était dans la langue de départ. Maintenant, lorsque je vais passer à la traduction, je vais régler ces problèmes-là, terminologiques, syntaxiques et stylistiques, mais cette fois-ci, c'est dans la langue 2 qu'on va appeler la langue cible. اللي هي اللغة الهدف. Alors, اللغة الهدف ديالنا هنايا كانت اللغة لا لونغ دو ديبار لغة الانطلاق سي لو فرونسي، هنا اللغة ديال الوصول أو اللغة الهدف هي اللغة العربية. دونك من بعد ما ترجمت المصطلحات كلهم، الآن غادي نحاول أنني نترجم الجملة بكاملها، وسأقول كمحاولة الخالية هي أصغر وحدة قادرة على إنجاز أو تحقيق
الأنشطة المرتبطة بالحياة. يمكن لي نقول المرتبطة بالحياة، يمكن لي نقول الخاصة بالحياة. لاحظوا هنايا معايا بأن الترجمة اللي كنت هنايا في الجملة الأصلية ما كانش عندي الاختيارات الجملة مفروضة عليها، ولكن في الترجمة كاين لي نختار التعبير والأسلوب اللي بغيت أنا. المرتبطة بالحياة، ولا يمكن لي نقول بصفة موجزة الأنشطة الحيوية. إذا لاحظتوا هنايا من عندما أردنا أن نترجم، أن نقوم بالترجمة، راعيت الخصائص ديال التركيب ديال الجملة في اللغة العربية بغض النظر على الترتيب ديال الكلمات في اللغة الفرنسية. وبالتالي يمكن لي مثلا أنني الخالية هي أصغر، أو الخالية أصغر جزء، أصغر وحدة قادرة على، أو يمكنني أن أضيف تعتبر الخالية. تعتبر الخالية. دونك لاحظوا معي بأنني ملي بقيت كندير هذه التعديلات ولا هذا، أنني كنحافظ على المعنى، ولكن أي معنى كنحافظ على المعنى الأصلي. يعني أنني عندما قمت بعملية الترجمة حصلت على معنى، وهذا المعنى هذا سأسميه دائما S1. يعني S1 يعني نفس المعنى اللي كان عندي في اللغة الفرنسية. شنو اللي تغير؟ هو أن هذا المعنى S1 كان باللغة الفرنسية، أصبح الآن معنى نفس المعنى S1 ولكن باللغة العربية. دونك autrement dit، شنو درنا؟ غادي يمكن لي نمسح هذا الشيء. كان عندي واحد المعنى S1 اللي هو كينتمي للغة ديال الانطلاق اللي كانت عندي هي اللغة الفرنسية. قمت بالعملية ديال الترجمة traduction، حصلت على المعنى S1 نفس المعنى، هادشي اللي سميتو S1 باش يبان داك بأنه نفس المعنى، ولكن هذه المرة في اللغة الثانية اللي هي اللغة، هنا كانت اللغة الفرنسية وهنا كانت اللغة العربية. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au fait lors de la traduction? Donc, il faut enlever de votre tête que la traduction, c'est la traduction des mots, des termes. Non, ça c'est le problème des lexiques. Lorsqu'on traduit, qu'est-ce qu'on traduit? On traduit un sens. Qu'est-ce qu'on fait? Un sens S1 qui appartenait à une communauté linguistique L1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé, je souligne bien déplacé, je n'ai pas changé, j'ai déplacé ce sens vers une autre langue. Donc, si on peut résumer ceci, alors, pour pouvoir traduire un sens, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut comprendre les termes, il faut comprendre la syntaxe. La syntaxe, il faut comprendre aussi le style. Une fois que tu as compris ce sens-là, tu vas le traduire. Le premier problème que tu dois régler, c'est le problème de taille. Deuxième chose, c'est que tu dois arranger les mots, etc. Donc, c'est la syntaxe. Et, en dernier lieu, c'est le style. Donc, si on remarque que dans les deux, on a les mêmes problèmes. Mais à des niveaux linguistiques différents. Ici, le problème, c'est au niveau de la langue française. Et ici, le problème, c'est au niveau de la langue arabe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé un sens d'une langue, la langue de départ, vers une autre langue qui est la langue d'arrivée. Donc, une petite définition. La traduction
de sens d'une langue que je vais appeler langue de départ, alors à une autre, c'est-à-dire une autre langue que je vais appeler langue cible, لغة الهدف, لغة الانطلاق, لغة الهدف. Donc je dis bien, lorsqu'on traduit, qu'est-ce qu'on traduit? Le sens, je souligne bien le sens. Qu'est-ce qu'on fait? On le déplace. Dans le déplacement, il n'y a pas de changement. Je prends la brosse, je vais la déplacer, il est au point A. Je vais la déplacer au point B. Rien n'a changé dans le sens. Donc c'est ça la traduction, le but de la traduction. Donc c'est le déplacement la traduction est un déplacement de sens d'une langue qu'on appelle la langue de départ à une autre langue, ou bien vers une autre langue qu'on appelle la langue cible. Alors, donc, je vais dire la définition en arabe, c'est une petite définition très simple. La traduction, الترجمة هي انتقال معنى من لغة ديال الانطلاق إلى لغة أخرى التي تسمى لغة الهدف. Alors, الدروس ديالنا كيفاش غادي تتمحور الدروس ديالنا ديال الترجمة؟ دونك غادي نكرر لكم مرة أخرى على أن الهدف من الترجمة هي اللغة الفرنسية بالنسبة للشعاب العلمية اللي مقررة لهم الترجمة، الهدف هي اللغة الفرنسية. بالتالي فإن أغلب الدروس غادي يكونوا خاصين كينطلقوا من اللغة الفرنسية. الوغ دونك حنايا كما لاحظتوا بأن جميع المشاكل اللي كتعلق في الترجمة سواء في المرحلة ديال الفهم أو في المرحلة ديال الترجمة، كاين مشاكل مرتبطة بالمصطلح، التركيب والأسلوب. نفس الشيء بالنسبة للغة الهدف. دونك الدروس ديالنا غادي تكون كتمحور حول لا ترمينولوجي، مصطلحات، الخصائص ديالها، كيفاش نترجموها، غادي تكون على لا سنتاكس، التركيب، كيفاش ننقلوا بعض التراكيب من اللغة الفرنسية للغة العربية والعكس، وكذلك غادي نهضروا على كذلك حتى على الأسلوب. دونك بصفة عامة هاد الأشياء هذه اللي غادي نديروا في الترجمة كلها غادي تكون كتصب باش نخدموا نتعلموا نفهموا الخطاب العلمي باللغة الفرنسية، وإلا عارفين حنا خطاب باللغة العربية أو درسنا باللغة العربية نعرفوا نعبروا عليه باللغة الفرنسية. Donc, je répète que la traduction, il faut enlever de votre tête que la traduction, ce sont les mots. Non, la traduction, c'est un déplacement de sens. Et lorsque je dis sens, dans le sens il y a le terme, il y a la syntaxe, etc. Donc, on doit avoir des connaissances pas très approfondies dans les langues, mais il faut avoir un minimum de notions sur la syntaxe et sur le style des langues. Alors voilà, donc on va passer à deuxièmement les types de traduction. Donc on va dire un petit peu entre guillemets. اللي لاحظتوا بان التعريف اللي عطيتكم هو تعريف بسيط جدا للترجمه. يمكن لينا الا مشينا للبيتي روبير غادي نجبروا بان كيتكلم على لا ترادكسيون سي faire que ce qui était énoncé dans une langue le soit dans une autre. C'est ce qu'on a dit ici, c'est le déplacement d'un sens d'une langue à une autre. Mais il ajoute en tendant, c'est-à-dire en tendant à l'équivalence تساوي à l'équivalence sémantique ما كيحبسش فيها غير هنايا يعني المعنى mais il passe au côté expressif. Donc حنا ما ندخلوش في هذه التفاصيل هذه ديال الترجمه. نرجعوا مره اخرى لي تيب دو ترادكسيون. نسميو لي تيب دو ترادكسيون لان لا تيبولوجي ديال لا ترادكسيون فيها بزاف. حنا درناها اون كيمي باش تفهموا بان ممكن تلقاو انواع اخرى يتحدثوا لكم عليها.
حنا هذه خاصه بنا. الوغ جوج ديال الانواع ديال الترجمه. حنا قبيله غادي نحاول اما اننا نعرفوا الانواع ديال الترجمه انطلاقا من اللغه ديال الانطلاق ابارتير دو لا لونغ دو ديبار او ابارتير دو لا لونغ سيبل. Alors, je vais choisir la langue cible, la langue de définir les types de traduction selon la langue de départ. Alors, donc, ici, je traduis du français à l'arabe. Pour nous, le français, c'est une langue étrangère. Et l'arabe, pour nous, est considéré comme une langue maternelle. إذا اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية، اللغة العربية بالنسبة لنا هي اللغة الأم. Alors, donc, on a traduit la langue de départ, c'était le français. Et on l'a traduit en arabe. La langue de départ, ici, c'est une langue étrangère. Donc, on dit qu'on a fait dans ce sens-là, Thierry. Alors, donc, Thierry, c'est ce qu'on appelle en français version. La langue de départ, regardez ici, la langue de départ est une langue étrangère. D'accord? C'est une langue étrangère. Donc, j'ai défini par rapport à la langue de départ. Je peux dire, dans la version, la langue cible est une langue maternelle. Et la langue plutôt maternelle. Alors, deuxième type. Lorsque je peux traduire, bien sûr, de l'arabe au français. Et dans ce cas, donc, j'écris ici version. Et lorsque je traduis de l'arabe au français, la langue de départ, c'est une langue maternelle. C'est ce qu'on appelle, tajim. Ou bien le thème. Donc, le thème, dans le thème, la langue de départ est la langue maternelle. Ça va? Alors, donc voilà les deux types de traduction qu'on va faire. C'est tantôt on va traduire de l'arabe au français. Alors, on va dire qu'on va faire le thème. Et tantôt on va traduire du français vers l'arabe. On va faire la version. Alors, donc, comment on va programmer une leçon, c'est que on va étudier la terminologie, les problèmes, on va régler les problèmes terminologiques, syntaxiques et stylistiques, tout en utilisant les deux types de la traduction, soit la version, soit le thème. Donc, voilà ce que j'ai à dire en ce qui concerne la première leçon. Je pense que j'étais clair. Je reviens au fait que l'essentiel, ce qui est demandé dans la traduction, c'est pas au niveau du lycée, c'est pas la traduction en elle-même, mais c'est la langue française fonctionnelle, la langue utilisée dans les maths, la langue dans le TC et SVT. Merci.